Guys, gawa tayo ng pinritong sliced bread with egg. Una-una, biyakin natin ang itlog. Halo-haloin, kusmikus natin. Tapos, ilublob natin yung tinapay. Paikot. Yes, paikot-ikot. And then, ilagay natin sa frying pan. Ayan guys. Ayan na. Tapos, baliktad rin natin yan so guys. Hanggang sa maging brown na yan guys. Baliktad. Hanggang sa maging brown na yan. Kaya pinaliktad natin. Tapos baliktad ulit. Baliktad na yung isa. Hanggang sa fast forward guys. Luto na siya. O diba? Sarap yan guys. Ito na. Lagyan natin sa pinggan. Wow! Pinggan. Masarap yan guys. Sarap. Yan mo guys. Tapos yung natira nating itlog guys. Siyempre prituin natin guys. Para may dagdag naman. Tapos yan guys. Luto na siya. O diba? Sarap. So, timpla ako ng kape. Ay, marami. Kulang na natin. So, yan lang guys. Ilagay natin sana. Tapos halo-haloin. Mikos. Mikos natin guys. Mikos. Lagyan natin ng coffee. Ng gatas. Secret yung gatas guys. Huwag natin pakita guys. Kasi baka ma-violation tayo guys. Yan. Ay, hindi ako gumagamit ng asukal. Ang ginagamit ko ay honey. Wow! Ayan. Honey. Sarap yung honey guys. Mikos natin guys. Walang pangkatas. Tapos kape. Mikos natin ulit guys. Mikos.